जय श्रीराम। शीर्षक पुरोधा रावणर दक्षिणा। सेतुबंध प्रतिष्ठा पाई रावण को निमंत्रण आसिला। महाज्ञानी रावणर खुशी कहिले न सरे। प्रभुंक पाई मु पुरोधा होई जाई सेतुबंध प्रतिष्ठा करिबी, एहाठारु खुशी आउ कौन थाई पारे। रावणर खुशी को देखुथांती राणी मंदोदरी साहस संचय करी पति को प्रश्न कले, स्वामी आपण जदि प्रभु को भल पाउछंती ताहले काहींकी माता जानकी को अपहरण कले। प्रभुंक निमंत्रण रक्षा करने को जाउछ जेतेबेले माता को मध्य सांगरे नेइकी जांतु, सेहिठारे प्रभु को फेराई देबे। मुरुकी हसिले रावण। कहिले, मंदोदरी तुमे बुझी पारिबनी किछि। मु माता को अपहरण करिनी, बरं माता निकटरे निजकु समर्पण करि देइछि। मंदोदरी पचारुछंती, स्वामी ताहले ए अपहरणर नाटक काहींकी? रावण कहिले, राणी अभिशापर मुक्ति पाई ए सबुर सृष्टि। माता सीता को चोराई आनिबा समय रे माँ को हाथ को स्पर्श करी जानी पारिली जे माँ केबे संतानर जननी होई पारिबे नाही। यहा व्यतीत माँ प्रभुंक सहित वनवास रे आसिछंती, तेणु तांको प्रतिज्ञा को भांगिबी नाही बोली माता को मु आनी अशोक वन रे रखिछि। अशोक वृक्ष मूल रे रहिले मातांकर बंध्या दोष मध्य दूर होई जीव। मु राजा, प्रजांक मंगल मोर कर्तव्य, तेणु विश्रवानंदन महाज्ञानी रावण मु, जातिरे ब्राह्मण, सेतुबंध प्रतिष्ठा करी प्रभु को आवाहन करी आसिबी। प्रभु मोर लंकापुर आसिबे, मो सहित युद्ध करी मते मुक्ति देवा सहित मो भाई, मो पुत्र एवं समग्र प्रजाकुल को मध्य मुक्ति देवे। सेही शुभ दिन आसी जाइछि। रावणक द्वारा सेतुबंध प्रतिष्ठा संपूर्ण होइछि। आनंदमय परिवेश रे श्रीरामंक ठारु विदाय नेबाकु रावण अनुमति मागिले। प्रभु सेतुबंध प्रतिष्ठा संपूर्ण होइछि, मते जीवाकु अनुमति दियंतु। प्रभु श्रीराम आनंदरे रावण को धन्यवाद जणाई निज इच्छा अनुसार दक्षिणा मागी नेबाकु कहिले। रावण कहिला, प्रभु आपणक इच्छा अनुसार जहाँ दक्षिणा देइथांते मु ग्रहण करिथांती। जेबे मो इच्छा अनुसार मागिबाकु कहउछंती ताहले जहाँ मागिबी आपण देई पारिबे तो? प्रभु श्रीराम कहिले, मो वचन को संदेह करुछ कि दशानन? रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जाए। मु रघुवंशी, प्राण चलीजीव पछे वचन फेराई नेबी नाही। रावण कहिले, प्रभु बहु आगरू मु आपणक सत्यतार परिचय पाई सारिछि। ठीक अछि, मो इच्छा अनुसार बेसी किछि नुही, मात्र 2 अक्षरर दक्षिणा मागिबी। मोते ताहा प्रदान कले मोर पुरोधापण को आत्मतृप्ति लाभ हेब। किंतु सेही 2 अक्षरर दक्षिणा को मु आपणक एकांतरे मागिबी, जाहाकु केही सुनिबेनी। स्तब्ध होई चाहिले नल, नील, सुषेण, जाम्बवान, सुग्रीव, हनुमान एवं समग्र बानर सेना। समस्तंक मनरे उत्कंठा, कौन मागिबे दशानन? समस्तंकु चाहिले प्रभु श्रीराम। समस्तंक मनरे अजणा भय, किंतु स्नेहर भाई लक्ष्मण को चाहि देई देखिले भाईर आखिरु धार धार लुह बही जाउछि। लक्ष्मणଙ୍କ अंतरर भाषा को स्पष्ट बुझी पारिले अंतर्यामी कोदंड पाणी प्रभु श्रीराम। एकांतरे रावण मोर पितृतुल्य आदरर बड़ भाई राम अबा भाउज माता सीता को मागी नेबे नाही तो? जहा 2 अक्षर विशिष्ट, जदि ए 2 जनक मध्यरु काहाकु जनकु भी मागी निए ताहेले सबु निष्फल होइजिब। मनर कथा बुझी पारुथिबा अंतर्यामी मुरुकी हसी कहिले, लक्ष्मण मो जीवन धन काहींकी कांदुछ रे बाबू? तुम बड़ भाई सत्य लगी राजसिंहासन त्याग करी आसीछि। अनेक भाग्य बलरू तो परी भाईटी पाइछि। मन दुख कर नाही।
କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାନର ସେନା। ନିରୋଳା ହୋଇଗଲା ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ଦଶାନନ, ମାଗି ଘେନ ଦକ୍ଷିଣା, ଯାହା ତୁମ ମନ ଚାହୁଁଛି। ରାବଣର ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥିଲା ଅମାନିଆ ଅଶ୍ରୁ। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୟ ସହିତ ରାବଣ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତି, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁକ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର। ମୁକ୍ତି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦକ୍ଷିଣା। ହେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି, ପରଂବ୍ରହ୍ମ କରୁଣାନିଧି, ଏ ଅଧମକୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ରଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ କହି ମୁକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହିଲେ, ଦଶାନନ, ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମୋର ବନବାସ ଆଉ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନାଟକକୁ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ? ତୁମେ ପରା ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୟ ବାଣୀରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ନୟନର ଲୋତକ ପୋଛି ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା ଦଶାନନ, ମୋ ଲୁହକୁ ଦେଖି ଭାବପ୍ରବଣରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା କଥା ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ତ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଥରେ ବସିବା ପରେ ପୁଣି ସେହି ଅଭିନୟ। ରେ ଜଟାଧାରୀ ରାମ, ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ତୁ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବୁ ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଦଶାନନ, ତୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିବି। କହି ବିକଟାଳ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଛାତିର କୋହକୁ ଚାପି ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁପତି ପ୍ରଭୁ ସୀତାରାମ। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟରେ ରାବଣ ତୋର ଭକ୍ତପଣ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟରେ ରାବଣ ତୋର ଭକ୍ତପଣ ଧନ୍ୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।